Before I begin with part 4 for today, I want to make a few points clear. Sebelum kita mulai sesi yang keempat, ada beberapa hal yang ingin saya lebih perjelas. The Dead Sea Scrolls do not rival the Bible itself. Jadi Dead Sea Scroll bukan lawan daripada Alkitab. The scrolls do not take the place of the Bible. Jadi Dead Sea Scroll tidak menggantikan posisi atau tempat Alkitab. The scrolls do not change the canon of Scripture. Dead Sea Scroll juga tidak mengganti kanon daripada Alkitab. Dan waktu dibandingkan ternyata bahasa Ibraninya sama. The Hebrew text that has been translated into your Bible is the same. Jadi bahasa asli Ibrani yang dipakai untuk menerjemahkan bahasa dalam kitab bahasa Indonesia itu sama dengan yang ditemukan dengan DSS. The skeptics were silenced. Jadi skeptik itu tidak bisa melawan hal ini. That right there is of major importance of the scrolls. Hal ini sangat-sangat penting. Gulungan ini sangat penting. So the scrolls do not take the place of the Bible, but they confirm the Bible. Jadi gulungan-gulungan ini tidak menggantikan posisi Alkitab, tetapi justru mengkonfirmasikan firman Tuhan. And the other scrolls, the non-Bible scrolls, they help us to understand so much better the world of Jesus in the early church. Dan beberapa tulisan non-biblical yang ditemukan juga itu juga memberikan kita bantuan untuk lebih mengerti bagaimana kehidupan mereka saat itu. This means that we can interpret the New Testament more accurately. Jadi kita bisa menafsirkan perjanjian baru dengan lebih tepat, lebih akurat. So our Bible study is more effective and more edifying. Jadi pemahaman Alkitab kita lebih baik, lebih membangun. This is why the scrolls are important. Oleh karena itu DSS ini sangat penting. And I believe that all Christians should know at least a little bit about the Dead Sea Scrolls. Setiap orang Kristen setidaknya harus tahu sedikit mengenai DSS. Unfortunately, there are popular writers who exploit the ignorance of the public and write irresponsible books. Jadi sayangnya ada beberapa penulis yang tidak bertanggung jawab menuliskan karya-karya yang juga tidak bertanggung jawab. I speak on the Dead Sea Scrolls all the time, and sometimes I meet people who think the scrolls are bad. Saya membawakan seminar DSS berulang kali dan bertemu dengan beberapa orang mengatakan bahwa gulungan ini sangat buruk, tidak baik. They think the scrolls support the crazy ideas coming from people like Dan Brown. Jadi DSS itu sepertinya mendukung orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Dan Brown. But of course the scrolls do not support the theories of Dan Brown and others. Sekali lagi DSS tidak mendukung teori Dan Brown dan orang-orang lainnya. So Christians who take the Bible seriously and take their faith seriously have nothing to fear from the scrolls. Orang Kristen yang benar-benar secara serius melihat iman, melihat firman Tuhan ini dengan baik tidak akan punya masalah dengan DSS. You should have love in your heart for the scrolls. Sehingga kita harusnya memiliki sebuah kasih, sebuah cinta kepada DSS. If you see a Dead Sea Scroll, you should hug it. Jadi mau lihat gulungan laut mati kita peluk. I hope that helps make things a little clearer. Saya harap ini bisa lebih jelas untuk beberapa hal. Now, the scrolls tell us many things about the Messiah. The scrolls tell us many things about Jesus. Jadi gulungan ini menceritakan banyak sekali tentang Mesias dan tentang Yesus. But the scrolls do not mention Jesus by name. Gulungan tidak menyebut Yesus secara namanya ya. But they do talk about things that Jesus also talked about. Tapi ia menceritakan apa yang juga diceritakan oleh Tuhan Yesus. And because of that, we can understand Jesus' teaching and his actions more accurately. Jadi dengan DSS kita bisa mengerti ajaran atau apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan lebih akurat.
Jesus was not simply a Messiah of words, he was a Messiah of deeds. Jadi Yesus bukanlah hanya Mesias yang hanya mengeluarkan perkataan, tetapi juga Mesias yang berkarya. So now we will look at part 2, the works or deeds of the Messiah. Jadi kita akan melihat bagian yang kedua, karya Mesias. The redemptive work of the Messiah. Karya penebusan Mesias. The idea of being redeemed is to be purchased. Ditebus artinya dibeli. It's an Old Testament concept. A person has been sold into slavery and needs to be bought back, redeemed. Seperti di perjanjian lama, pada waktu seseorang dibeli menjadi seorang hamba, dia dapat dibeli kembali. So a very important work of the Messiah is the redemption or the redeeming of his people. Karya yang terpenting daripada seorang Mesias yaitu membeli atau menebus kembali umatnya. We see this, of course, in Jesus' ministry, but there are hints in the Dead Sea Scrolls that the Messiah was expected to redeem his people. Kita bisa melihatnya ini di dalam karya Yesus, tetapi di dalam DSS kita bisa melihat bagaimana hal ini diharapkan melalui seorang Mesias untuk menebus. So we will look at these works of the Messiah under these 4 headings. Kita akan melihat dalam 4 bagian ini dari karya Mesias. The good news of God's reign, jubilee and forgiveness, healing and restoration, and the defeat of Satan. Jadi 4 poin ini, Injil daripada pemerintahan Tuhan, tahun Yobel dan pengampunan, penyembuhan dan restorasi serta kekalahan daripada setan. So we begin then with the good news of God's reign. Kita mulai dengan Injil daripada pemerintahan Tuhan. You will recall earlier today we looked at this verse. Kita ingat sudah kita lihat ayat ini tadi pagi. Mark 1:15, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the good news. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada Injil. The Greek of kingdom of God is basileia to theou. Di dalam bahasa Yunani, kerajaan Allah itu Basilea. It means the rule of God, not kingdom in the sense of boundaries like a country today, but the sphere of God's rule where God has influence. Jadi kerajaan Allah bukan konsep seperti tempat yang terbatas, akan tetapi seperti pemerintahan, bagaimana Allah berkuasa. As I suggested earlier, the actual phrase kingdom of God probably comes from the Aramaic paraphrase of the book of Isaiah. Jadi kerajaan Allah ini diambil daripada versi kitab Yesaya dalam bahasa Aram. The Aramaic Isaiah says, the kingdom of your God is revealed. Jadi di dalam bahasa Aram yaitu kerajaan Allahmu dinyatakan. Jesus proclaims that the kingdom of God is now present. Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah tiba. In the scroll at Qumran 11Q13, we find reference to the Messiah of Daniel 9:25. Jadi di dalam 11Q13 kita bisa melihat Mesias yang juga dituliskan di dalam Daniel 9:25. Daniel refers to a Messiah in Daniel 9:25. According to 11Q13, this Messiah proclaims the good news of God's reign, Isaiah 52:7. Jadi menurut 11Q13 di sana dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu memberitakan Injil akan kerajaan Allah sama seperti Yesaya 52 ayat 7. This helps us understand that indeed Jesus' proclamation of the kingdom of God is indeed in reference to the book of Isaiah. Jadi kita bisa mengerti bahwa perkataan atau pernyataan Yesus, proklamasi Yesus mengenai kerajaan Allah itu merupakan proklamasi daripada juga kitab Yesaya. A few years ago, a book was published and it was called The Fifth Gospel. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah buku terbit, Injil kelima. That book was by Professor John Sawyer and it was about Isaiah. Ditulis oleh Profesor John Sawyer, sebenarnya mengenai tentang Yesaya. Professor Sawyer, I think, understands properly that the gospel of Jesus
is rooted in the prophet Isaiah. Jadi Profesor Sawyer itu melihat bagaimana karya Mesias Yesus itu sebenarnya berakar di dalam kitab Yesaya. This scroll from Qumran 11Q13 helps us see that now more clearly. Jadi 11Q13 membantu kita untuk melihat ini lebih jelas. God's rule or kingship is attested in Scripture, especially in the Psalms and Daniel. Jadi pemerintahan Tuhan ini dibuktikan di dalam firman Tuhan sama seperti di dalam Mazmur dan juga di kitab Daniel. And of course it is amply attested in the songs of the Sabbath sacrifice at Qumran. Dan ini pun juga semakin lagi dibuktikan di dalam sebuah kitab yang berjudul Songs of the Sabbath Sacrifice, yaitu berasal dari Qumran. What the practice is singing songs on the Sabbath day while sacrifice was being offered up on the altar on the Sabbath day. Jadi itu merupakan nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan pada waktu mempersembahkan korban bakaran pada waktu Sabat. And so the Jewish people believed that it was right to sing some songs or hymns while the priest offers up sacrifice. Jadi orang Yahudi percaya lebih baik sambil menyanyi-nyanyikan pujian pada waktu imam mempersembahkan korban bakaran mewakili mereka. Well, 4Q, 400, 401, 402, 403, 4, and 405, plus one at Masada, 7 scrolls in all, give us some of these songs for the Sabbath sacrifice. Jadi ada 7 gulung, yaitu 4Q400 sampai 4Q405 ditambah dengan scroll dari Masada menuliskan lagu-lagu ini. Unfortunately, these scrolls are in fragments. Sayangnya gulungan ini terpecah-pecah dalam fragmen. This is one of the best preserved. Ini salah satu yang terbaik. It only gets worse after that. Dan semakin memburuk, semakin parah keadaannya. In these fragments, we find reference to the kingdom of God at least 20 times. Jadi kita dapat menemukan 20 kali mengenai tentang kerajaan Allah dalam fragmen-fragmen ini. So you should imagine this. Kita dapat membayangkan hal ini. While the priest is offering up sacrifice at the altar, Pada waktu imam mempersembahkan korban bakaran, the choir is singing, paduan suara bernyanyi. and what are they singing about? Apa yang mereka nyanyikan? The rule or kingdom of God. Pemerintahan Allah, kerajaan Allah. The idea of the kingdom of God is right at the heart of Jewish faith and worship. Kerajaan Allah itu ada di dalam iman daripada orang Yahudi dan juga ibadah mereka. When Jesus proclaims the kingdom of God, this resonates in the ears of his Jewish contemporaries. Jadi pada waktu Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, hal ini terus terngiang-ngiang di kuping, di telinga orang-orang Yahudi. I emphasize this because members of the Jesus Seminar of North America Saya menekankan hal ini karena beberapa anggota daripada Jesus Seminar di Amerika Utara do not understand this and think the kingdom of God is something to do with Greek philosophy or community. Mereka tidak mengerti hal ini, menganggap bahwa kerajaan Allah itu seperti filosofi Yunani atau tradisi yang dipegang masyarakat. How many of you have heard of the Jesus Seminar of Siapa yang North sudah America? mendengar dari tentang seminar Yesus, Jesus Seminar? All right, some of you, but many of you have not heard. You need to know. Banyak dari kita tidak mengetahui hal ini. The Jesus Seminar in North America is made up of about 80 scholars. Ada 80 ahli dalam kelompok Jesus Seminar. And they interpret Jesus very differently. Mereka menafsirkan Yesus sangat berbeda. Very differently from the way Jesus is understood by believing Christians in the church. Sangat berbeda dibandingkan orang Kristen dan gereja. They, for example, suggest that Jesus' teaching was similar to Cynic philosophy. Cynic? Oh, that, Greek philosophy, Cynic, you don't know what Cynics, the Cynic, dogs? yep. Okay. Jadi ini sangat
berkaitan erat sekali tentang Yesus itu, yaitu dalam filosofi Cynic. But Jesus' teaching really should be understood in the context of Jewish faith and practice. Jadi sebenarnya ajaran Yesus harus dimengerti di dalam konteks iman dan ajaran orang Yahudi. The Jesus Seminar says that when Jesus speaks of the kingdom of God, he's talking about a group of people who emphasize egalitarianism. Jadi sebenarnya pada waktu kelompok daripada Jesus Seminar mengatakan Yesus itu di dalam konteks sebenarnya orang Galilea, Egalitarian. So the kingdom of God supposedly has to do with philosophy and not really the Jewish hopes of Israel's redemption. Jadi kerajaan Allah itu tidak berkaitan dengan pengharapan orang Yahudi, akan tetapi cuma sebatas filosofi. I believe that they are very wrong, and the Dead Sea Scrolls help us see that they are wrong. Mereka sangat salah dan DSS membuktikan mereka benar-benar salah. Jesus' proclamation of the kingdom of God is right at home in Jewish, Palestinian, Semitic setting. Jadi kalau kita lihat bahwa proklamasi Yesus itu sangat tepat sekali di dalam konteks orang Yahudi, Palestina, dan juga orang Semit. These scrolls may be in fragments now, but 2,000 years ago, these scrolls were being read and were being celebrated. Mungkin pada saat ini terpotong-potong seperti ini, tetapi 2000 tahun yang lalu gulungan ini dibaca dan dinyanyikan. So let's keep this in mind as we interpret Jesus' proclamation of the kingdom. Jadi mari kita ingat akan hal ini waktu kita melihat pernyataan proklamasi Yesus. A very important sermon of Jesus is found in Luke chapter 4. Salah satu khotbah Yesus yang sangat penting itu di dalam Lukas pasal 4. Jesus was in the synagogue at Nazareth. Yesus berada di dalam rumah ibadat di Nazaret. And he was given the scroll of Isaiah and he opened it up and he read. Jadi dia diberikan gulungan kitab Yesaya, dibukanya dan dibacanya. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. And then he began to say to them, today this scripture has been fulfilled in your hearing. And all spoke well of him and wondered at the gracious words that fell from his lips. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Scholars have interpreted this as possibly a jubilee message. Jadi para ahli menafsirkan ini sebagai satu pesan tahun Yobel. The jubilee means the forgiveness of debt. Yobel merupakan satu simbol pengampunan daripada kematian. You see it in this verse, Leviticus 25:13. Kita bisa lihat dari Imamat 25:13. In this year of Jubilee, each of you shall return to his property. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. And it means both sin and debt. Dalam bahasa Aram itu sama, dosa, utang. So when the Messiah comes and proclaims forgiveness, it's forgiveness not just of monetary debt, it's also forgiveness of sin against God. Jadi pada waktu Mesias datang itu dia melunaskan atau membayar hutang, tidak hanya merupakan hutang harta duniawi, akan tetapi juga dosa terhadap Tuhan. Now, were the scholars correct? Was Jesus' preaching of Isaiah 61 related to the Jubilee? Jadi apakah pernyataan Yesus itu berhubungan dengan Yesaya 61?
It turns out they were correct because of a scroll from Qumran. This one you've seen before. Let's look at it again. Jadi ini sesuatu yang benar, sesuatu yang berhubungan. Kita akan melihatnya kembali. This is our friend Melchizedek. Teman kita Melkisedek. This part of the scroll, column 2, begins with a quotation of Leviticus 25:13. Jadi di dalam kolom nomor 2 ini kita melihat kutipan daripada Imamat 25:13 di dalam gulungan ini. Allow me to, in fact, I don't need to read it to you. Let's hear it read to you in your own language. Oke. Jadi kita akan melihatnya. Ini adalah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam tahun Yobel ini, engkau akan kembali sesuai dengan tanah kepemilikanmu, dan itu akan terjadi di dalam hari-hari yang terakhir. Dan mengenai tawanan, sama seperti yang Yesaya telah katakan untuk memproklamirkan tahun Yobel kepada mereka yang tertawan, sama seperti warisan dari Melkisedek untuk Melkisedek. Jadi Melkisedek akan mengembalikan mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ia akan memproklamirkan tahun Yobel dan akan membebaskan mereka dari segala utang dan dosa. Dengan kekuatannya ia akan menghakimi umat Tuhan yang kudus dan juga akan menjadikan kerajaan yang benar. Oleh karena itu Melkisedek akan mengadakan hukuman dan pembalasan sesuai dengan hukum Tuhan. Dan ia akan membebaskan para tawanan dari kuasa Belial dan juga dari kuasa roh-roh yang menjadi pengikutnya, yang bersama dengan dia dan juga makhluk ilahi. Dan di dalamnya semua makhluk ilahi. Perlawatan ini yaitu hari keselamatan yang ia telah janjikan melalui Nabi Yesaya mengenai tawanan-tawanan ini, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Betapa indahnya mereka yang mengabarkan kabar ke gunung-gunung, yang memberitakan kedamaian, kabar baik, yang memberitakan keselamatan, yang berkata kepada Sion, Allahmu memerintah. There are many important things in this passage. Ada beberapa hal yang sangat penting di dalam bagian ini. When Melchizedek comes, this person who acts with God's authority, jadi waktu Melkisedek datang yang bertindak atas otoritas Tuhan, he will proclaim the Jubilee, thus releasing God's people from the debt of sin. Jadi ia akan memproklamirkan Yobel dan akan membebaskan mereka daripada hutang. He will establish a righteous kingdom. Akan membangun kerajaan yang penuh dengan kebenaran. He will deliver all the captives from the power of Belial or the power of Satan. Membebaskan para tawanan dari kuasa Belial, kuasa iblis. He will fulfill what Isaiah the prophet said in Isaiah 52:7, your God reigns. Jadi akan menggenapi apa yang dikatakan Yesaya 52 ayat 7, Allahmu memerintah, bertahta. The parallels between Jesus and this text are very, very impressive. Paralel Yesus dengan bagian ini sangat-sangat mengagumkan. In Luke 4, Jesus proclaims the Jubilee and teaches from Isaiah 61. Lukas 4, Yesus menyatakan tentang proklamasi Yobel mengutip dari Yesaya. And this is what we find in 11Q13. The Jubilee is proclaimed and it's related to Isaiah 61. Dan ini yang juga kita temukan di Qumran di 11Q13. Jesus proclaims the gospel of Isaiah, so does 11Q13. Yesus memproklamirkan Yesaya, demikian juga 11Q13. And what is the gospel, the good news? It is the rule or reign of God. Ya, apakah itu Injil? Yaitu pemerintahan Tuhan. And so what does Jesus do then? He forgives sins. Tuhan Yesus mengampuni dosa. He says in Mark 2:10, the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia. Have you ever wondered why Jesus would say he has authority on earth to forgive sins? Apakah kita pernah berpikir mengapa Tuhan Yesus berkata memiliki otoritas atau kuasa di dunia?
That's an interesting statement. What if your professor said, I have authority on earth to grade your paper? Seperti mungkin guru kita mengatakan, saya punya otoritas di dunia ini untuk menilai hasil ujianmu. Isn't that strange? Why would anyone say on earth? Where else are you? Kenapa harus dikatakan di dalam dunia? Memang kita ada di mana? Well, the reason Jesus says this is because as Son of Man, He received the authority in heaven. Sebagai Yesus sebagai anak manusia, dia menerima kuasa ini dari surga. Earlier today we looked at Daniel chapter 7, the Son of Man who received authority. Daniel 7, anak manusia menerima kuasa. And where was he when he received the authority? He was in the presence of God in heaven. Di manakah dia waktu menerima otoritas ini? Di surga, di hadapan Tuhan. So now on earth the Son of Man exercises this authority. Jadi di dunia anak manusia ini melakukan kuasanya. And what does he do with this authority? He forgives sins. Jadi apa yang dilakukan dengan kuasa ini? Yesus mengampuni. Just as Melchizedek is expected to do. Sama seperti Melkisedek yang diharapkan melalui Melkisedek untuk dilakukan. Melchizedek proclaims the rule of God and gives forgiveness of sin. Jadi Melkisedek memberitakan, menyatakan kerajaan Allah dan juga mengampuni dosa. And that's what Jesus does. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Jesus therefore teaches his disciples to forgive those who have sinned against us. Jadi Yesus pun juga mengajarkan untuk mengampuni mereka sama seperti mereka yang telah bersalah kepada kita. In the Lord's Prayer he says, "Forgive us our debts as we have forgiven our debtors." And that's the same as forgive us our sins as we have forgiven those who have sinned against us or are indebted to us. Jadi ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah atau yang berhutang. Ini pun juga sama dengan orang yang berdosa. Jesus says to his disciples, "Take heed to yourselves. If your brother sins, rebuke him. If he repents, forgive him." Lukas 17 ayat 3, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, jikalau ia menyesal, ampunilah dia. If we are disciples of Jesus, we forgive. We don't hold grudges. Jadi kalau kita murid Tuhan, kita mengampuni, kita tidak mendendam. One of the most beautiful passages on the theme of forgiveness is found in Luke 7. Dalam Lukas 7 ada sebuah bagian mengenai pengampunan yang sangat-sangat indah. Simon the Pharisee, of course, is critical of Jesus and doubts that he is a true prophet. Simon, sang orang Farisi itu meragukan Yesus, apakah dia betul-betul nabi yang diutus Tuhan. Simon thinks this because Jesus has allowed a sinful woman to touch his feet. Karena Simon meragukan Yesus karena Yesus membiarkan seorang perempuan najis sundal yang untuk menyentuh Yesus, kaki Yesus. After all, if Jesus were a holy man, he would not permit her to touch his feet. If he were a prophet, he would know who this woman is, even though he had never met her before. Jadi kalau Yesus itu orang kudus, Yesus tidak mungkin membiarkan wanita yang najis ini untuk menyentuh dirinya. Jika Yesus itu nabi, seharusnya Yesus tahu bahwa perempuan ini itu najis dan tidak membolehkan dia untuk menyentuhnya. This is what Simon is thinking. Ini yang dipikirkan Simon. Jesus must not be a true prophet because if he were a true prophet, he would know things without being told. Karena kalau Yesus merupakan nabi yang sejati, dia pasti tahu mengenai hal ini. But what Simon doesn't realize is Jesus does know things. He knows what Simon is thinking. Tetapi yang menarik justru Yesus tahu pikiran Simon.